दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ के मूर्ति विसर्जन के पूर्व सिंदूर की होली के दौरान माँ के विदाई के पूर्व भक्त द्वारा झूम उठा गया। भक्त द्वारा देख सकते हैं आप किस तरह से झूमकर माँ का विदाई करने का दृश्य। बहुत सौभाग्य वाले को ऐसा दृश्य देखने का मौका मिलता है। বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা, 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 দুর্গা মা। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন, সপ্তমীতে অবগাহন, অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে সন্ধি পুজোর হবে আয়োজন। ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো ঝমঝমাটে, ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো ঝমঝমাটে, মাগো জগৎ জুড়ে তোমার মহিমা। শারদিয়ায় সবার ঘরে আসবে দুর্গা মা, বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা। নবমীর ভোগ প্রসাদে পরাণ ভরে সুখের সাদে, দশমীর